अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। मुझे तो अफसोस ये है कि हमारा ये जो इंसाफ का सारा निज़ाम है ये पकड़ा नहीं सका। मैंने इतनी कोशिश की इन चोरों के खिलाफ, लेकिन ना नैब हमारे हाथ में, ना अदलिया हमारे कंट्रोल में। हमारे तो कंट्रोल में था कुछ नहीं। तो मेरे से तो सिर्फ बार बार एनआरओ मांग रहे थे। आप सब जानते हैं वो जब फैटफ का बिल था तो सारों ने मेरे सामने कहा जी हम फैटफ का बिल, मुल्क का मसला है, वो हम तब बिल पास करेंगे जब आप एनआरओ देंगे। तो इन्होंने तो पहले दिन से मेरे से मांगा एक ही चीज थी कि इनकी किसी तरह इन चोरों की चोरी में माफ कर दो। और इन्होंने क्या क्या कोशिश नहीं की। इन्होंने हर 3 महीने के बाद अनसर्टेनिटी पैदा की कि आज गवर्नमेंट गई, कल गई। इन्होंने कोई हरबा जो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। मीडिया के ऊपर डिसइंफॉर्मेशन, वो धरना कि जी अब गवर्नमेंट गई। तो इनकी सारी कोशिश किस लिए थी? क्या मुल्क की जमहूरियत के लिए थी? क्या इनको कोई मुल्क की फिक्र थी? सिर्फ और सिर्फ कि जी फिर ये अब एनआरओ 2 मिले ताकि इनके पैसे बच जाएं। तो आप सबको मैं इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूं कि सारे मुश्किल वक्त में आपको मैं सारों को आजमाता रहा। जिन जिन के नजरिए थे सब वाजे हो गए, जिनका कहते कुछ थे और अंदर से कुछ निकले वो वाजे हो गए। और इसी तरह बनती है एक नजरियाती जमात जब वो आजमाई जाती है। और जब एक नजरियाती जमात बन जाए, मैं आपको बताऊं उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। उसके बाद आज पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। मैंने तो 25 साल से लोगों की पॉलिटिक्स किया। मैंने तो अवाम का देखा। मैंने तो जब करते करते आखिर में अवाम खड़ी हुई मीनारे पाकिस्तान में, लोग निकले तो हमारी पार्टी एकदम ऊपर आई। वो 14 साल की जद्दोजहद के बाद जो मैं आज देख रहा हूं पाकिस्तान में, मैं आपको यह बताऊं कि 25 साल में मैंने कभी पब्लिक के अंदर इस तरह का जज्बा नहीं देखा जो आज पाकिस्तान में है। इसका लोग मुझे कहते हैं जी कल क्या होगा, ये बड़े डरे हुए। मैं कहता हूं हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र अदा करो। कभी कभी अल्लाह कौम को किसी की तरफ दिल मोड़ता, किसी की तरफ, किसी जमात की तरफ। ये अल्लाह ने कर दिया हमारे ऊपर। हम कितनी भी कोशिश करते हैं, जो इन चोरों ने इकट्ठे होकर और अमेरिका के साथ मिलकर जो हमारे खिलाफ किया है, जो इन्होंने मुल्क को इकट्ठा किया है, ये तो कभी हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में। ये शायद पाकिस्तान मूवमेंट में हुआ हो, तब हम अपने माँ बाप से सुनते थे कि मुल्क में कोई जज्बा था। 65 की जंग में मुझे अभी भी याद है, तब मैंने एक जज्बा देखा था, सारी कौम इकट्ठी थी। मैं आज वो जज्बा देख रहा हूं पाकिस्तान में। इन चोरों के अगेंस्ट, अमेरिका की साजिश के अगेंस्ट सारी कौम आज इकट्ठी है। सारी कौम के अंदर आज एक वो मैं जोश और जज्बा और जुनून देख रहा हूं जो मैंने कभी भी नहीं देखा पहले। तो ये हमें ये आप अब हार ही नहीं सकते। आप एक पॉलिटिकल पार्टी तो अवाम से निकलती है, तो जब अवाम एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ी हो जाए, उसको कोई हरा नहीं सकता। उसके बाद ये जो केपी का भी लोकल गवर्नमेंट का रिजल्ट आया, इसको जरा गौर से स्टडी करें। आप अगर इसको स्टडी करेंगे, ये हमारा कमजोर इलाके थे। जो हमारे ताकतवर इलाके थे उनमें तो हमारी पोजीशन कमजोर थी। इस वक्त जो केपी के अंदर रिजल्ट आए हैं, इससे क्या आपको नजर आ रहा है कि सारी जगह स्वीप कर गई। वोट बैंक सारी पार्टीज का एक तरफ और 70% वोट बैंक तहरीक इंसाफ का आ गया। इंडिपेंडेंट में से आधे पीटीआई के लड़के जिनको टिकट नहीं दिया तो खड़े होकर वो जीत गए। सारे ही रनर्स अप पीटीआई के। ये जो अभी रिजल्ट आया है, इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि कौम अब किस तरफ निकल गई है। ये नून लीग का गढ़ था हजारा। नून लीग और पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया पख्तूनख्वा से। ये 2 बड़ी जमातें गिनी जाती थी। और फिर ये जो हमारे लोगों को उन्होंने लालच दी कि जी नून लीग का टिकट पंजाब में मिलेगा तो आप जीत जाएंगे। जिन्होंने भी ये समझ रहे हैं नून लीग के टिकट पे जीत जाएंगे, मैं चैलेंज करता हूं कि आप रिजल्ट देखना, कोई बाय इलेक्शन हो,
کوئی الیکشن ہو پنجاب کے اندر مجھے یہ جیت کے دکھا دے نون لیگ. پنجاب کے لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو اٹھایا تھا. ہمیں ابھی بھی یاد ہے کیا ہوا تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے سٹینڈ لیا یونائٹڈ نیشنز میں. سب سے پہلے لاہور کے لوگوں نے اسے اٹھایا تھا. کیوں اٹھایا تھا؟ کیونکہ اس نے لوگوں کو خودداری دی تھی اور لوگ اس کے ساتھ ایسے کھڑے ہوئے کہ جب تک کام پہ ٹانگیں نہیں آئیں تب تک سارے الیکشن یہ جیت جاتے تھے. وہ ووٹ بینک کی کوئی ان کا ختم نہیں کر سکا. ایسی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی کیونکہ اس نے صرف قوم کو خودداری دی تھی. اب پنجاب کے لوگ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ نون کا ٹکٹ کی وجہ سے تحریک انصاف والے چلے گئے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ پنجاب کے اندر الیکشن میں کیا رزلٹ آتا ہے. آپ ابھی لاہور میں دیکھیں گے کہ کیا رزلٹ آتا ہے. آپ کل دیکھیں گے کہ پبلک کیسے نکلے گی. خود نکلے گی. میں نے ساری پبلک کو کہا پرامن احتجاج کرنا ہے اور آپ خود دیکھیں گے کہ سارے پاکستان میں کس طرح پبلک ان چوروں کے خلاف اور ان غداروں کے خلاف سارے پاکستان میں احتجاج کرے گی. میں آخر میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آپ میں سے جس نے یہ میرے ساتھ کھڑا رہا، کسی کو میں کبھی نہیں بھولوں گا. آپ وہ لوگ ہیں، ہمیشہ میں مشکل وقت کے لوگوں کو یاد رکھتا ہوں. مجھے یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ جو غدار تھے ہمارے اندر، جن کے نظریے جو ذات کے لیے آئے تھے، جو ذاتی مفادات کے لیے آئے تھے، جو سمجھ رہے تھے کہ پاور میں آ کے وہ ہمارے ساتھ پیسے بنائیں گے، شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہماری پارٹی کو پاک کیا ان لوگوں سے. اور آپ کو وہ لوگ ہیں جو انشاءاللہ آگے جا کے اس پارٹی کو وہ پارٹی بنائیں گے جو کہ مکمل طور پہ نظریاتی پارٹی ہوگی، جو نظریے کی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ نہیں کہ مجھے یہ فنڈز ملیں گے تو یہ ملے گا وہ ملے گا. ہر وقت یہ جو لوگ بھاگے ہیں، مجھے یقین کریں کہ ہر بجٹ سے پہلے مجھے ان سے یہ آنا ہوتا تھا. ان کے پاس میرے پاس 2 گولیاں میں ڈسپلن کی پہلے لیتا تھا. پھر میں ان کے سنتا تھا کہ جی مجھے یہ چاہیے، مجھے فلانا چاہیے، مجھے یہ نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوا. تو میں تو اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے کہ مجھے ان کی شکلیں اب نہیں دیکھنی پڑیں گی. بہت بہت شکر ہے تیرا. میں آپ سب کو آج دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ اس ملک کے ہیروز ہیں. آپ کو یہ قوم دیکھے گی کہ جس طرح کے 20-20 کروڑ کے پیسے یہ انہوں نے تھیلیاں آپ کو آفر کی اور آپ کھڑے رہے. آپ ایک ملک کے لیے کھڑے رہے. آپ اپنے بچوں کے لیے آپ ایک رول ماڈلز بنیں گے کہ ایک وہ بھی پارٹی ہے جو کہ کسی قسم کا پیسہ لالچ ان کی ضمیر کی قیمت نہیں لگا سکتی.